Hi, Me. I just would like to thank you for being such a good friend, not just to me, but to all. I wish you all the best in your life. Thank you for those happy and crazy memories that we have. And I will continue to pray for your success and, of course, your love life. God bless you. Hi, Cass! Thank you for the friendship. Thank you for being one of the person, aside from Sheila, who helped me work my butt off through this corporate world without any knowledge what I'm putting myself into. Thank you for being one of the shoulders to cry on from the very beginning, and thank you for always being there for me through bad times and good times. And mamiya na ka, so no more come sa way. Ako na lang isa. And then no more usa ta ka battle na every after shift kung kapuyon, and no more food trips, no more barbecue, no more street food. So I hope that you will enjoy Dubai. I hope that you will be able to find whatever you're looking for and be contented with it. And I pray for your success, and I pray for your love life, of course. And then I hope that you keep in touch with us here in Cebu, and we will definitely miss you. Enjoy Dubai. Hi, Miss Cass. It's so sad to hear you're leaving us, but then since it's for greener pasture, we just hope na, we just wish you good luck for your new ventures, and hopefully hindi mo kalimutan although we only have a short time to nagkaibanta, so I hope hindi mo kalimutan. And then also I salute you for taking that dress. Ayaw lang kahadlok kung once again resultaan na, but I believe na you can do it. Kung anak ka sa imong dream or imong goal sa imong life, just go for it, girl. And that's it. Just enjoy whatever happens. Just enjoy that moment na ka dito. Ano kayo kabala ka na mo dili kay okay ra, especially mong family. I know nga mutuan na sila kana ma-okay na sila. So ikaw, take care always, and just in case, we're just 1 PM away. Alright? So good luck! Hi guys! How are you? Hello! Good luck sa inyong new endeavor, and see you soon. Char. Naka-remember ko pa before na itong pag-upak ka, pinanakay mo hair, nagkakag ribbon, napakay buhok na blonde, white yung color. So, na-amaze ko mo pag first. So, walang kuyawa niya, nakanatig ko sa kong self ato. Wala dito damha, nga ako, nag-una pa ko ni mo, muuna pa di kaglayan. Pili ka ko una. anyways, hope di mo kalimutan sa dere sa Cebu. Hope na maka-remember pa ka na mo. Kung magdugi ka dito, hope di sa mo kalimutan, nag-nailay din na. Nagsopo. Ayun, sama. So sad at kay wala na ko kaupay sa kag-12L, wala na yung higda sa kong shoulder. Gawa na, higda ako naman. Work may nana, so mamiss na ako ka moments. Hope, enjoy lang life dito. Hope di ko niyo makalimutan. God bless. We love you so much. Hi, Cass. Good luck to your new journey. I miss you. I love you. Mwah, mwah, mwah. Hi, Cass. Just would like to say thank you for the friendship. It was really an honor and a privilege to have known such a wonderful person. In your next journey, I wish you all the best. Stay positive. Enjoy meeting people. Enjoy life. Let's keep in touch. And let's keep the friendship, and I will definitely and surely miss you. Hi guys! Hi! Nagulat ka na dito sa video. Anyways, ayan. So, good luck sa bago mong journey na tatahakin. Don't forget to pray. Kasi parang for sure, there will be times na parang you feel like giving up. Remember na nothing worth it comes easy. So, just don't forget to pray, tapos good luck, kung saan ka man punta or saan ka man dadali ng destiny mo. So, kahit parang for short period pa lang tayo magkakilala, I know na
you will succeed kasi you're a good person. So good luck and see you around. That's good day. Isulti ko sa imong atubangan nga I hope happy ka sa imong padulngan na ginaot nga lig-on ang imong una-una pirmi nga dili ka makabaton og problema o ginaot. Joy lang gyud. Okay. Hi, Ma'am Cass! Hi, Ma'am Cass! Larga na ka. Thank you for everything. Ngunit manungog na ako. Stay safe. And then, thank you sa friendship. Happy ka, Bernie. And stay healthy as always. Hi, Ma'am Cass! We will miss you. Thank you for the friendship. Thank you kay you always make us smile. Like, sige kang joke. Mingawan mi sa imong music. Mingawan mi sa imong kasamaan. Good luck to your future endeavors. Love you. Same love life. Bye-bye! Hi, Ma'am Cass. Thank you kayo kay very patient ka, pagka-roller sa mga hour. Ang tanda ka na, malipay ka always sa niya. God bless sa iyong journey. Continue lang as you are jolly and Hi, Miss Cass. God bless you. We will miss you. Take care. Hi, Cass! Amping! Dili ka mag-kiaan. Thank you! Thank you po. Pasensya sa masamok sa una. Sorry, wala ko naka-prepare, wala ko nakakilay, pero sige lang. Ma'am, mingamon ko ni mo kay wala na ko yung hulman o sharpener. Niya, kanang pag-ayo-ayo niya dito mukha. Niya, kanang stay pretty like me. Wow. Pero ma'am, bitaw, ayo-ayo lang. Then one shot away rami if you need us. Niya, mo na siya. Mingamon ko ni mo kay wala na lagi ko partner sa kong kilay moments and everything. Ma'am, oras na siya. And bye! Hi guys. I just want to say I wish you all the best in your new journey, and then thank you sa friendship. I know na in a short while sa pag-stay nila sa Taft, we've been very good friends and you treated me like a friend as well. So salamat, and I hope you will be very happy sa imong gi-choose na path in life. Daghang salamat, and then muchanta ko nimo sa Facebook para mangayo ko availability chart sa horizon sa then God bless, and mamiss na mo ang imong kakiat, mapata ka kiat o sayaw na kanang mga anak-anak gani. So daghan pa utak to mga pabilin ka, but anyway, God bless and we will miss you. Bye, see you around. Cassie, thank you for everything, for the friendship, sa talagang mga learnings sa imong import sa amuang. God bless. Good luck dito sa Dubai. Go. Kaya nag-isulti tanan. Bye, Cass! Pamilya ni mo mabuntang babe, please. Bye-bye! Amping! Tissue, please. Bitaw. Kanang mauna jud ni. Tinuod na jud ni. Makaadto na jud ka sa Dubai. Kung di siguro tungod niya, no? Di siguro minimum bayaan der sa Taft. Di ni mo bayaan ng imong or special si Ma'am Lori og imong mga ka-teammates. Di siguro mawala ang usa nga nailhan ako energetic ug game mo entertain og iyang mga ka-office mates. Pero tanawon or let's look at the brighter side na lang siguro. For pila na ka years nga nagkaila ta, for how many months or years nga nagkaila ta, nakaibaw naman siguro pud ko sa status sa imong life. So kana siya is I know magiging usa ka solusyon sa mga problema nimo. Kung naaman siguro ko yung nabuhat nimo nga nakapalain nimo, ato na lang siguro tong bayaan, same sa pagbayan nimo diri sa Taft. Kung di man siguro ko makatabang nimo financially, my prayers are for you
which is the kanang or more powerful than any things na pwede nimo madala sa Dubai. Kanang if ever mingawon ka or mahomesick ka, which is dili man siguro ka mamingawon dito kay daghan namang channel nga pwede ka mo reach out sa imuhang family, pero ibara mo pud good ang physically naa sa imuhang pamilya. So ayaw lang or tawag lang jud sa Ginoo kay kina mo jud na permi akong gibuhat kung mingawon ko sa akong pamilya dito sa Leyte. So maura to kas kung na kay problema, kung na ka dito, pwede ra ka mo chat nako or mo text ba. God bless and good luck and God bless. Regards na lang ko ni Leia. Ay, sorry, regards na lang ko niya. Bye-bye, Kas. Amping. Hi, Kas. Good luck sa imong new endeavor. And amping adto. Wala na may masayaw nga ni. Wala na mag-iat-iat. Good luck, Kas. Wala na pink na rin. Mingaon ni mo. Ay, Mars. Just pray always. Bye! Bye, Kas. Kas, salamat sa Ginoo, wala na kayo magsamok-samok sa IT. O wala na mangayo og passport sa Wi-Fi. Bitaw Ma'am Kas, good luck sa imuhang life sa Dubai. We do hope nga you will find happiness dito sa Dubai. And thank you for the friendship that we have shared. O I hope nga makita ka forever nga love life sa Dubai, and pag-amping jud pirmi kay sus pagka-kiat ra ba gyud nimo labi nagmusayaw ka. O amping na lang yun. Bye-bye. Goodbye. Alright. Guys, sad kayo kay last day na niyong karon. Tapos, tawagan niya ay kay baw kami ngawan jud minimo. Tapos kanang labi na pud sila Miss Mylene dito. I hope nga kay balo sila. Pero tawagan ni actually ako siyang gichatan karon. Just in case or siya kay baw. Tapos kanang good luck. Tapos kanang tawagan ni ay no miss kan asa ka malagpot kay kaya na nimo. Kay always kan positive thinker man ka, tapos go lang nang go. Sige, ayu-ayu, tapos bye-bye, kita-kits somewhere. Amping, salamat ani. Mamiss ka na mo. Ngayon minimo. Good luck sa imong new journey. Wala na mo sayo og teneng, teneng, teneng. Bitaw Babs na, ngayon ta niya. Bye, Kas. Bye, Kas. We love you. Hi, Kas. Love. Mamiss ka na mo. Hi, Kas. Thank you for the friendship. Mamiss ka na mo. Hi, Kas. Thank you sa patanganan kutsara og tinidor. Kas, mingawan ko sa imong sayo o kanta-kanta. Babs, mingawan ko sa imong katambok. Bye, Kas. Good luck for today. Dili pa ko, bahala ka dito ang message. Goodbye. Uy, bata pa. Ikaw,